गुड मॉर्निंग गाईज. आयचो डे 2 इन मुंबय. मुंबय अ ड्रीम ऑफ सिटी. आणि तुमकां हांवें ब्लॉग चालू केल्लो तेन्ना सांगलेलें की आमी काल मुंबय पावतली, म्हणजे दुसरे दीस मुंबय पावतली आनी आमी देवळान दर्शनाक वयतली. बट आमचो प्लॅन मातसो फाटीं फुडें जालो आनी आमी चिंतलें की कालचो दीस आमकां लेट जाल्लो एक्चुली रूम बीन घेता म्हटल्यार. सो आमी कितें केलें की काल आमी शॉपिंग केली आनी आतां सकाळची जाल्यार 5. ओके, सकाळची 5 जाल्यार आमी न्हांवन धुवन रेडी जाला देवळान वचपाक. आतां पवन न्हातलो आनी मागीर आमी देवळान वयतली. पळोवया हांगाच्यान कितल्यांक भायर सरता ती आतां. सो सगळें पॅकींग बिकींग करतली आनी वांगडा चॅकआवट करतली, मागीर देवळान वयतली आनी येस मागीर आमकां सांजची 4 ट्रेन आसा. सो आनी आमी परत रुमार येवची ना, वाटेक मागीर परत शॉपिंग करतली. आतां आमी खंय वयतली गो शॉपिंगाक? एफ.एस. स्ट्रिटाचेर आतां आमी वयतली, म्हणजे एफ.एसाचेर आमी आतां वयतली. पयलीं पण आमी देवळान वयतली. दॅट इज आवर मेन मोटो बिहायंड कमींग टू मुंबय. बट तशें कांय जाल्लें ना गाय. सो तुमी रागार जावं नाका, आमी रागार जायना आनी देवूय आमचेर रागार जावचें ना. बट देवाक पांयां पडपाक आमी आयज वयतली, दॅट इज फॉर शुअर. आनी मागीर तुमकां हांव म्हाज्या वांगडा देवळान तुमकांय दर्शनाक व्हरता. ओके, टील देन स्टे ट्यून्ड. सो फायनली आमी पावली सिद्धिविनायक टेम्पल. तर देवता तुमकां दाखयता नजारा बाहेर का नजारा. फूल गर्दी आसा, फूल म्हणजे फूल गर्दी. भितर वचून तुमकां दाखयता कशें कितें आहा तें. 1 मिनिट राव. गाड़ी में लगा दिया, फ्रिज में रख दो. बहुत ही भीड़ है, गर्दी खूप हा. आता आमी हे घेतला देवा व्हरपाक. सो आतां आमी लायनीन वयता. आतां कितलो टायम लागतलो खबर ना वचपाक, वचून येवपाक भितून दर्शन. सो टील देन स्टे ट्यून्ड. दीदी आतां आमी कितें केलां सांग, 100 रुपयाचो पास काडपाचो आनी लायनीक रावपाचें. बिकॉज खुबूच गर्दी आसा, खूब म्हणजे खूब. ताका लागून चड टायम जातलो आमकां. सो आमी 100 रुपीजाचो पास काडला आनी दर्शनाक वयता. नाजाल्यार बेगीन आमचें कशेंच जावचें ना. हांगा तुमी पळया कितली गर्दी आहा, तुका दाखयता पळय. सी पयलीं लायन. लाइन में आओ ना प्लीज. लाइन में ही थे. अरे भाई लाइन इधर है, लाइन इधर है, दोनों साइड इधर से ही आए हैं. इधर से है, देखो ना. आप तो पीछे थे. हाँ वही तो
ये वाला नहीं है, आप शायद गलती से उधर आ गए। सो आता मी दर्शन बी घेऊन येयली आणि दर्शन बी मस्त जालें आमगे बट मातसो टायम लागलो 2 वरां बट इट इज वर्थ ओके इट इज वर्थ गायज आतां आमी वयता आतां आमी ऑलरेडी भायर सरली आणि येस आतां आमची चप्पल भायर वेगळा सांगा म्हणलें मेथी ठेपला पुरणपोळी आणि हांगा आळू वडी आहा कितें आनी गायज तुमकां आनी एक डीश दाखयता मेन डीश हांगाचो ते म्हणजे उकडीचे मोदक 4 असले आमी 4 घेतल्या खावपाक सो आय शो यू वेट ओ माय गॉड दिस इज उकडीचे मोदक आमी पावली फॅशन स्ट्रीटाचेर आसा आयज गर्दी ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आयज संडे आसा म्हणून बट शॉप्स इतली आसा चलोन सामके पांय बीन दुखला म्हाजे जाम पडला आयज तुमकां दाखयता कितली शॉपां आहा पळय म्हाज्या फाटल्यान सी हांगाच्यान फूल अशें वचोंक जाय हांगा प्लस हांगा म्हणल्यार सगळें मेळटा कपडेच फक्त ल्हान भुरग्यांचे व्हडल्यांचे म्हणल्यार जेंट्स लेडीज सगळे मेळटा कपडे आनी वॉचीस आसा आनी कितें आसा तें हांव तुमकां दाखयता आयज सो कवर करता हांगा पळय तुमी पवन आनी विराज फाटी आसा आमी दोगूय जाण चलत चलत फुडें पावली बार्गेनींग स्किल्स जाय बऱ्यो आनी तुका घेवपाक कळपाक जाय कपडे सिलेक्ट करपाक कळपाक जाय कशें कितें तें ओके येस हां पळया कपडे विचार केला कितले 1700 खंय हेजे हेजे 1700 कॉटन आसा फूल कॉटन सेट फिक्स प्राइस आनी हो तो पिंक कलर विचार तेका हय और ये पिंक वाला 1100 हो पळया छोटा भाई कौन सा? कसले बी 1150 का 1150 ले लो, कम हो जाएगा। कितना दोगे आप इसका? सो गाइड्स तुमकां सांगता इतलो आमचो फालुदा जाला प्लॅनाचो ह्या ट्रिपाचो तुमकां सांगपाक शकना बिकॉज आतां आमी कुर्ला ऑलरेडी आमी पावली कुर्लाच्यान आमी पनवेलची तिकेट काडली पनवेल तिकेट मेळना बट तिकेट गावली ट्रेन ना ओके जालें थंय एक 15 अर्द वर आमी रावली 45 मिनिट्स ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स आमी रावली 4 आमी थंयच्यान भायर सरली थंयच्यान आमी उबर बूक केली गाडी आतां आमी थंयच्यान पनवेल वयता आतां आमी चिंतलेलें कितें जेन्ना पनवेल पावतली तेन्ना बाय बस वील गो टू गोवा बट आतां अशें जालें गॅस सामकी तकली सामकी सांगपाचो आनी मूड ना बस एवेलेबलूच ना आनी जर बस आसा पळय जी ती बस आतां 5 आसा ती सकाळी 11 पावतली ओके सो इतला म्हजे कडेन पेशन्स ना आतां कितें करपाचें खबर ना आतां एकूच ऑप्शन जनरल 7:30 बट ती कितल्यांक पावता ती पळय जाल्यार हांव एक उरला सीट एक आसा खंय इंटरसिटी बस सीट एक आमी लोग है 4 कॅन्सल अभी हम देखेंगे एक तर हांवें हांकां सगल्यांक सांगला 4 जाणांक 3 जाणां हांकां सांगला 4-4 हजार रेडी दवरा वील गो बाय फ्लायट बट फ्लायटान तिकेट आहा फ्लायट कितल्यांक आहा तें आमी अजून पळोवंक ना रातचे 11 पळोवन मातशें दवर मरे तुमी कितें नाल्यार हांव आनी विराज वचो ती तांकां फाल्यां सुटी तांकां काम ना न्हू तुका बट तुज्या हांगा आतां
ताका टेन्शन अगर जाएंगे सामान वामान लेना रहता है शाम के टाइम पे पहुंचने आमी एक मिस्टेक केली होतो जो आमचो उबर ड्रायव्हर जाल्लो पळय म्हणटा तशें सामको एक नंबर कितें म्हणटा तें कांयच म्हणूं शकना कित्याक काय म्हणून आसा तेणी 5 काय 10 मिनटाच्या वाटेक तेणी 20 मिनटां काडली आमची थंय टायम वेस्ट जालो तो आमकां सांगतालो आपूण तुमकां पनवेल पावता हांवें म्हटलें नाका नो थँक्स आनी अशा तरेन आयचो दीस जो आसा तो फ्लॉप कोल्ली आतां पळोवया कशें कितें जाता तें काय तकली राड जाल्या जाता तें सावनी खंय पावता थंय वचपाचें आतां पयलीं पनवेल वयता आतां आमी सपोज जनरल ट्रेनीन सिवूर मॉलान वयता आमी ओ माय गॉड खंयूय या मॉलान या परत बेंड्रा येवया जाय तो येवया बट आयज हांगा उरोंक जायना आयज हांगाच्यान भायर सरोंक जाय कशी तरी म्हाका फाल्यां 9:30 डॉट टायमाचेर म्हाका ऑफिसान टच जावंक जाय बिकॉज हांवें एकूच दिसाची लीव घेतलेली आसूं आनी कितें करतली टेन्शन ना टेन्शन नॉट एका मॉलान वचपाक जाय मॉलान वयता आमी आतां ओके मॉलान वयता आनी मॉलान मातशी फ्रेश जाता न्हावपाक गावल्यार ना आनी टेन्शन ना जनरलान गेल्यार डायरेक्ट फाल्यां ऑफिसान पळोवया कितें पिकास हांव जालां म्हाका सरान म्हाका एक्चुली विचारलेलें एकूच दिसान तूं मंडे येतले हांवें एकूच दीस आतां आमची कन्फर्म आहली न्हू टिकेट बीन सगळे आहले बट कोणाक खबर हो व्हडलो धोका आसतलो म्हणून बिकॉज आयज मेगा ब्लॉक म्हणटा ते 4 पर्यंत आसता एक्चुली खंय आसूं सोड पळोवया कितें जाता तें पयलीं सद्या मॉलान वयता आनी मागीर वयता येस टील दॅन स्टेडियम सगळे बरे बरे ब्रँड्स आसा हांगासर पल्मोनात आसा जिवा आसा स्टारबक्स रॅनी द बॉडी शॉप एवरीथींग इज देर